दाऊद खान की गाड़ी जैसे ही गांव की कच्ची सड़क पे आई, उसने एक जोरदार झटका खाया। दाऊद ने गुस्से से स्टीयरिंग पे हाथ मारा और खिड़की से बाहर फैली धूल को देखकर अपना मुंह बसोड़ लिया। उसे एक जगह से हमेशा चिढ़ थी। शहर की पक्की सड़कें, एसी वाले कमरे और रात की रौनकें छोड़कर उसे इस पसमानदा जगह पर आना पड़ा था, और वो भी सिर्फ एक वजह से। उसे इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए था जो बरसों से उसके नाम के साथ जुड़ी हुई थी, यानी मीरब। दावर के वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए उसकी परवरिश दादा जान ने की थी। दादा जान ने अपनी जिद में आकर दावर का निकाह बचपन में ही अपनी भांजी मीरब से कर दिया था। अब दावर जवान था, शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, और उसे मीरब जैसी सादा देहाती लड़की अपनी जिंदगी में किसी बोझ से कम नहीं लगती थी। वो आज यहाँ सिर्फ इसलिए आया था कि दादा जान को साफ साफ बता दे कि वो ये रिश्ता नहीं निभाएगा। हवेली का बड़ा गेट खुला तो सामने पुरानी तर्ज की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी थी। दावर ने गाड़ी रोकी और अपना चश्मा उतारकर इमारत का जायजा लिया। अभी वो उतरा ही था कि उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ओए दावर, तू सच में आ गया? ये शाहजेन था, दावर का कजन। वो भागता हुआ आया और दावर को गले लगा लिया। शाहजेन हमेशा से ही ऐसा था, खुश मिजाज और हर वक्त हंसी मजाक करने वाला। या शाहजेन, जरा आराम से। दावर ने नागवारी से उसे खुद से दूर किया। लो जी, अभी से नखरे शुरू। शहर जाकर तो तुम लोग बिल्कुल ही अंग्रेज बन गए हो। शाहजेन ने कहका लगाया। आओ अंदर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो सहन में बहुत ही चहल पहल थी। घर के बाकी कजन भी वहां मौजूद थे। जोया और हेजल, जो दावर की दूसरी कजन्स थी, वो भी वहां आ गई। वेलकम दावर भाई, हम तो समझे थे कि आप हमें भूल ही गए हैं। हेजल ने मुस्कुराते हुए कहा। भूलता कैसे, यहाँ की यादें बार बार बुलाती हैं, दावर ने तंजिया लहजे में कहा, जिसे किसी ने महसूस नहीं किया। अंदर लाउंज में दादा जान अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर एक रौब था जो पूरी हवेली में महसूस किया जा सकता था। दावर ने करीब जाकर उनके हाथ चूमे। जीते रहो बेटा, बहुत ही देर लगा दी तुमने आने में। बस दादा जान, काम बहुत था, दावर ने मुख्तसर जवाब दिया और सोफे पर बैठ गया। उसी वक्त किचन से एक लड़की निकली जिसके हाथ में चाय की ट्रे थी। उसने नीला सूती जोड़ा पहना हुआ था और सर पर दुपट्टा बहुत ही सलीके से ओढ़ा था। उसकी नजरें नीची थी और वो बहुत ही खामोशी से ट्रे मेज पर रख रही थी। दावर की नजरें उस पर जम गई। ये मीरब थी। 5 साल पहले जब दावर ने उसे देखा था तब वो एक छोटी सी बच्ची लगती थी, लेकिन अब वो काफ़ी बदल गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन दावर के लिए वो अब भी वही पेंडू लड़की थी। मीरब ने सबको चाय दी, लेकिन दावर की तरफ देखा तक नहीं। जब वो उसके पास आए तो दावर ने जानबूझकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। चाय ठंडी तो नहीं है ना? दावर ने करख्त लहजे में पूछा। मीरब ने एक लम्हे के लिए अपनी नजरें उठाई और दावर की आंखों में झांका। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। जी नहीं, बल्कि गर्म है, उसने बहुत ही धीमे से कहा और वहां से चली गई। दावर को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आया। वो चाहता था कि मीरब उससे डरे या कम से कम उसकी तरफ देखकर शर्माए, लेकिन वो तो उसे बिल्कुल ही अहमियत नहीं दे रही थी। रात के खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो दावर दादा जान के पास बैठ गया। उसे पता था कि यही सही वक्त है बात करने का। दादा जान, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दावर ने बात शुरू की। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। दादा जान ने ऐनक उतारकर मेज़ पर रखी। मैं इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं हूँ। मेरा और मीरब को कोई जोड़ नहीं है। मैं शहर में रहता हूँ, मेरा एक मयार है, मेरी एक सोसाइटी है। मैं मीरब को वहाँ नहीं ले जा सकता, वो वहाँ फिट नहीं हो पाएगी। दावर ने एक ही सांस में सब कह दिया। दादा जान के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। वो खामोशी से दावर को देखते रहे। तुम्हें लगता है कि मीरब तुम्हारे काबिल नहीं है? दादा जान ने पूछा। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप उस रिश्ते को ख़त्म कर दें ताकि हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, दावर ने दो टोक अल्फाज में कहा। उसी वक्त दरवाजे के पीछे एक साया लर्जा। मीरब वहां से गुजरी थी और उसने दावर की सारी बातें सुन ली। उसके हाथ में पानी का गिलास था जो थोड़ा सा कांपने लगा। उसने सोचा था कि दावर शायद उससे बात करेगा, लेकिन वो तो उसे मुस्तरद करने आया था। मीरब ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में आने वाले आंसू को जबरदस्ती रोका। वो रोने वाली लड़कियों में से नहीं थी। अगले दिन हवेली में एक अजीब सा तनाव था। दावर का रवैया सबके साथ तो ठीक था, लेकिन मीरब के सामने आते ही वो बिल्कुल बदल जाता था। वो जानबूझकर ऐसी बातें करता जो मीरब को बुरी लगे। दोपहर के वक्त सहन में सब कज़न बैठे थे और बातें कर रहे थे।
یار داور بھائی، آپ شہر میں کیا کرتے ہیں سارا دن؟ شاہزین نے پوچھا۔ میرا بزنس ہے شاہزین، وہاں لوگوں کے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، داور نے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ وہاں لڑکیاں بہت ہی ماڈرن ہوتی ہیں، پڑھی لکھی اور کانفیڈنٹ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جاہل ہیں؟ زویا نے برا مان کے پوچھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن شہر اور گاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے، داور نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میرب نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی۔ فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے داور صاحب، شہر میں رہنے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، انسان اپنی اخلاقیات سے بڑا بنتا ہے۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے، کسی کو امید نہیں تھی کہ میرب داور کو جواب دے گی۔ داور کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تم مجھے سکھاؤ گی کہ بڑا کون ہوتا ہے؟ داور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو سکھا نہیں رہی، بس آئینہ دکھا رہی ہوں، میرب نے بہت ہی سکون سے جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ داور وہیں کھڑا تل ملا کر رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ میرب اسے نیچے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اس لڑکی کا غرور توڑ کے رہے گا۔ شام کو داور حویلی کے پچھلے حصے میں ٹہل رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک پرانی کوٹھڑی ہے جس کے باہر بہت سے کاغذات بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ تجسس میں اندر گیا تو دیکھا کہ وہاں کی حویلی کے پرانے ریکارڈز اور کچھ فائلیں پڑی تھیں۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی وہاں موجود ہے۔ وہ میرب تھی، جو اپنے ایک پرانے صندوق سے کچھ نکال رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ داور نے اچانک پوچھا۔ میرب چونک گئی اور جلدی سے وہ صندوق بند کر دیا۔ کچھ نہیں، بس کچھ پرانی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ دکھاؤ مجھے کیا ہے؟ داور اس کی طرف بڑھا۔ یہ میرا ذاتی سامان ہے، آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرب نے صندوق کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ داور کو شک ہوا کہ میرب کچھ چھپا رہی ہے۔ حویلی میں کچھ ایسا تھا جس کا ذکر سب کرنے سے کتراتی تھی، کوئی پرانا راز یا کوئی ایسی بات جو داور سے چھپائی جا رہی تھی۔ دیکھو میرب، میں اس گھر کا وارث ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، داور نے روب سے کہا۔ وارث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کی نجی زندگی میں دخل دیں۔ میرب نے دو ٹوک جواب دیا اور وہاں سے نکلنے لگی۔ داور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ میرب ایک دم ٹھٹک گئی اور اس کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اس نے دبی آواز میں کہا۔ داور نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ داور کو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ نظر آئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم چاہے جتنا بھی چھپاؤ، میں پتہ لگا کے رہوں گا کہ یہاں کیا چل رہا ہے، داور نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ میرب نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ داور وہیں کھڑا سوچنے لگا کہ میرب کے اس رویے کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ کیا وہ واقعی اتنی سادہ ہے جتنی دکھتی ہے، یا پھر وہ کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے؟ اگلے چند دن داور نے خاموشی سے حویلی کے لوگوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ دادا جان اور بڑی بی کے درمیان اکثر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اس کے آتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شاہزین بھی کبھی کبھی بہت ہی سنجیدہ ہو جاتا تھا۔ ایک رات داور کو پیاس لگی تو وہ کچن کی طرف گیا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اسے دادا جان کے کمرے سے آواز آئی۔ وہ رک گیا اور سننے لگا۔ ہم اسے کتنا عرصہ اور نہیں بتائیں گے، یہ بڑی بی کی آواز تھی، جب تک صحیح وقت نہیں آتا۔ داور ابھی جذباتی ہو رہا ہے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا، دادا جان نے بوجھل آواز میں کہا۔ لیکن میرب کا کیا؟ وہ بیچاری تو اس سب سے پس رہی ہے، بڑی بی نے فکر مندی سے کہا۔ میرب بہت بہادر ہے، وہ جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، بس دعا کرو کہ داور کو سچ پتہ چلنے سے پہلے وہ اس رشتے کو سمجھ لے۔ دادا جان کی بات سن کر داور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سچ؟ کیسا سچ؟ داور کا دماغ گھوم گیا۔ کیا میرب کے بارے میں کوئی ایسی بات تھی جو اسے بتائی نہیں گئی تھی، یا پھر اس کے والدین کے بارے میں کوئی راز تھا؟ داور واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہاں سے تب تک نہیں جائے گا جب تک وہ اس راز کو جان نہیں لیتا۔ اور اسے میرب سے اب اور بھی زیادہ چڑ ہونے لگی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ میرب اس سارے کھیل کا مرکزی حصہ ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر داور بالکل خاموش تھا۔ میرب کھانا لگا رہی تھی، لیکن داور اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ داور تم ٹھیک تو ہو؟ ہیزل نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس رات بھر نیند نہیں آئی، داور نے میرب پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میرب نے محسوس کر لیا کہ داور کا رویہ بدلا ہوا ہے، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ ناشتے کے بعد داور نے شاہزین کو اکیلے میں بلایا۔ شاہزین سچ بتاؤ، حویلی میں کیا چھپایا جا رہا ہے؟ شاہزین ایک دم گھبرا گیا۔ کیا مطلب؟ یہاں کیا چھپایا جائے گا؟ تم بھی بس شہر جا کر وہ جاسوسی والے ڈرامے زیادہ دیکھنے لگے ہو، مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ میں نے دادا جان اور بڑی بی کی باتیں سنی ہیں، وہ کسی سچ کی بات کر رہے تھے۔
داور نے سختی سے کہا۔ شاہزین نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آواز نیچی کر لی۔ دیکھو داور، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت پر ہی بتائی جائے تو بہتر ہوتی ہیں، تو ابھی صرف اپنی منگنی پر توجہ دے۔ منگنی تو ختم ہونے والی ہے شاہزین، میں یہاں رشتہ توڑنے آیا ہوں۔ داور نے غصے سے کہا۔ تو پھر توڑ دو، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے یہ رشتہ توڑ دیا تو تمہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو۔ شاہزین نے ایک پراسرار بات کہی اور وہاں سے چلا گیا۔ داور وہیں کھڑا رہ گیا۔ ہر کوئی اسے پہیلیاں سنا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود میرب سے بات کرے گا۔ وہ سیدھا میرب کے کمرے کی طرف گیا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر وہ رک گیا۔ میرب کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے سامنے وہی پرانی صندوق کھلا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ وہ تصویر کسی عورت کی تھی جو بالکل میرب جیسی لگ رہی تھی۔ داور نے پہچان لیا وہ اس کی اپنی ماں کی تصویر تھی، لیکن اس تصویر کے ساتھ ایک اور شخص بھی کھڑا تھا جسے داور نہیں جانتا تھا۔ داور نے دروازے پر دستک دی تو میرب نے جلدی سے تصویر چھپا لی اور اپنے آنسو پوشے بال صاف کیے۔ اندر آ سکتا ہوں؟ داور نے نرمی سے پوچھا۔ آپ تو ویسے بھی کسی کی اجازت کے بغیر آ جاتے ہیں، میرب نے روکھے پن سے کہا۔ داور اندر آیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرب تم رو کیوں رہی تھی؟ اور وہ تصویر کس کی ہے؟ وہ میری ماں کی تصویر ہے، میرب نے مختصر جواب دیا۔ اور وہ دوسرا شخص کون ہے؟ داور نے پوچھا۔ میرب خاموش رہی۔ اس کی خاموشی داور کے غصے کو بڑھا رہی تھی۔ بتاؤ میرب، تم سب مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ یہ حویلی، یہ رشتہ، یہ سچ، کیا یہ سب؟ داور نے اس کا کندھا پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرب نے تڑپ کے اپنا کندھا چھڑایا۔ آپ کو سچ جاننا ہے تو سنیں۔ سچ یہ ہے کہ آپ جس رشتے کو بوجھ سمجھ رہے ہیں وہی رشتہ آپ کی اصلیت چھپائے ہوئے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت کامیاب ہیں، لیکن آپ کو اپنی جڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ داور کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مطلب یہ کہ آپ جس باپ کا نام لے کر فخر کرتے ہیں اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جو دادا جان نے آپ سے چھپایا ہے، اور میں وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں جو آپ کے حصے کا تھا۔ میرب کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی کہ داور خاموش ہو گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میری والد… داور کی بات ادھوری رہ گئی۔ بس کرے داور صاحب، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر ہمت ہے تو خود پتہ لگا لیں۔ میرب نے اسے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ داور باہر نکل آیا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین واقعی نکل چکی ہے۔ وہ جسے ایک عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو اس کی زندگی کے سب سے بڑے راز کا محافظ تھی۔ اس کے دل میں میرب کے لیے نفرت تو ابھی بھی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تجسس اور ایک نامعلوم خوف بھی جڑ گیا تھا۔ اگلی صبح داور نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ شاہزین اس کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا، تم جا رہے ہو؟ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں صرف اپنا سامان درست کر رہا ہوں، داور نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں یہیں رہوں گا جب تک مجھے سچ پتہ نہیں چل جاتا۔ میں حویلی سے قدم باہر نہیں نکالوں گا۔ شاہزین کے چہرے پر ایک اطمینان والی مسکراہٹ آئی۔ چلو شکر ہے تمہیں عقل تو آئی۔ داور نیچے لاؤنج میں آیا جہاں دادا جان بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ دادا جان، میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ دن اور یہیں رکوں گا، مجھے یہاں کا ماحول اچھا لگ رہا ہے۔ داور نے جھوٹ بولا۔ دادا جان نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور مسکرائے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ داور کی آنکھیں میرب پہ پڑی جو کچن سے باہر آ رہی تھی۔ ان کی نظریں ملی، اور اس بار داور کی نظروں میں حقارت نہیں تھی بلکہ ایک چیلنج تھا۔ میرب نے اس کی نظروں کا سامنا کیا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اب کھیل شروع ہوا تھا۔ داور خان اپنی انا کی جنگ لڑ رہا تھا اور میرب اپنی خاموشی سے اسے شکست دے رہی تھی۔ حویلی کی دیواروں میں چھپے راز اب آہستہ آہستہ باہر آنے والے تھے، اور داور کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سچ اس کی زندگی کو کیسے بدل کے رکھ دے گا۔ داور اب حویلی میں ایک مہمان کی طرح نہیں بلکہ ایک جاسوس کی طرح گھوم رہا تھا۔ اسے ہر آہٹ پر کسی کے راز کا گمان ہوتا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ صحن میں بیٹھا تھا جب شاہزین اس کے پاس آیا۔ داور، آج گاؤں کے میلے میں چلنا ہے، سب کزن جا رہے ہیں، بہت ہی رونق ہوگی۔ شاہزین نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ میرا ان فضول کاموں کا موڈ نہیں ہے، تم لوگ جاؤ، داور نے بے دلی سے جواب دیا۔ ارے بھائی، میرب بھی جا رہی ہے، شاہزین نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اور سنا ہے وہاں پیزل اور زویا نے بہت خریداری کرنی ہے، تم اکیلے حویلی میں بور ہو جاؤ گی۔ داور نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں، ویسے بھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میلے میں ہر طرف شور اور رنگوں کی بہار تھی۔ گاؤں کے لوگ داور کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ شہر کا یہ صاحب یہاں کیا کر رہا ہے۔ میرب نے ہلکا سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ زویا کے ساتھ چوڑیاں دیکھ رہی تھی۔ داور دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سادگی میں بھی سب سے الگ لگ رہی تھی۔
داور بھائی ادھر آئے نا، دیکھیں یہ چوڑیاں کتنی پیاری ہیں۔ فیضل نے اسے آواز دی۔ داور قریب گیا تو میرب نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور ایک طرف ہوگی۔ ہاں اچھی ہے، داور نے سرسری طور پر کہا اور پھر میرب کی طرف مڑا۔ تمہیں کچھ لینا ہے میرب؟ میرب نے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ نہیں شکریہ، میرے پاس سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے یا پھر مانگنا نہیں چاہتی ہو؟ داور نے طنزیہ پوچھا۔ مانگا اسے جاتا ہے جو دینے کا ظرف رکھتا ہو، میرب نے کرارا جواب دیا اور زویا کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ گئی۔ داور وہیں کھڑا رہ گیا۔ شاہزین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یار داور، تو کیوں اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ وہ جتنی سیدھی دکھتی ہے اتنی ہے نہیں، اسی لیے تو میں اس کے پیچھے ہوں شاہزین۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی یہ اکڑ کب ٹوٹتی ہے، داور نے غصے سے کہا۔ میلے سے واپسی پر گاڑی میں سب خاموش تھے۔ داور گاڑی چلا رہا تھا اور میرب اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ زویا نے پیچھے سے پوچھا۔ داور نیچے اترا اور انجن چیک کرنے لگا۔ لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے یا پھر کوئی خرابی آ گئی ہے۔ یا اللہ، اب ہم کیا کریں گی؟ اندھیرا ہو رہا ہے۔ فیضل پریشان ہو گئی۔ شاہزین، تم لڑکیوں کو لے کر پیدل چلو، حویلی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، میں گاڑی کے پاس رکتا ہوں، داور نے کہا۔ میں بھی رکتی ہوں، میرب نے اچانک کہا۔ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ تم کیوں رک رہی ہو؟ تم جاؤ ان کے ساتھ، داور نے اسے گھورا۔ نہیں، میں یہاں کا راستہ جانتی ہوں، اندھیرے میں آپ اکیلے نہیں رہ سکتی، یہاں جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا ہے، میرب نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ شاہزین، زویا اور فیضل چلے گئے۔ اب سڑک پر صرف داور، میرب اور وہ خراب گاڑی تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ پتوں کی سرسراہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے بولنے کی؟ داور نے خاموشی توڑی۔ سچ بولنے کے لیے ہمت کی نہیں، ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے، میرب نے سڑک کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تم کہتی ہو کہ میں اپنی جڑوں کو نہیں جانتا، میرے باپ کا کوئی راز ہے، کیا ہے وہ؟ اب بتاؤ مجھے۔ داور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرب نے اسے دیکھا۔ چاند کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آپ کے والد وہ اس حویلی کو چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ کاروبار کے لیے شہر گئے تھے، یہی بتایا گیا ہے مجھے، داور نے جواب دیا۔ جھوٹ، وہ یہاں سے بھاگے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جسے دادا جان نے قبول نہیں کیا تھا، اور وہ عورت وہ میری ماں کی بہن تھی، میرب نے دھماکہ کیا۔ داور ساکت رہ گیا۔ کیا مطلب میری ماں اور تمہاری ماں بہنیں تھیں؟ ہاں، لیکن آپ کی ماں کو اس گھر میں کبھی عزت نہیں ملی، دادا جان نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا اور اسی صدمے میں وہ انتقال کر گئیں۔ دادا جان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، اس لیے انہوں نے ہمارا نکاح بچپن میں کیا تاکہ وہ اپنا گناہ دھو سکے۔ میرب کی آواز لرز رہی تھی۔ داور کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں صرف ایک گناہ کا کفارہ بن کے آیا ہوں؟ شاید، لیکن میں نے ہمیشہ اس رشتے کو عزت دی ہے کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کے والدین کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کو وہ سب ملے جو آپ کا حق ہے، میرب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے میرب، مجھے سچ چاہیے تھا، تم نے اتنے سال یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ داور نے اس کا بازو پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ میں نے نہیں چھپائی، دادا جان نے چھپائی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان سے نفرت کریں۔ میرب نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اسی وقت دور سے ایک ٹریکٹر کی روشنی نظر آئی۔ گاؤں کا کوئی کسان آ رہا تھا۔ داور نے اسے ہاتھ دے کر روکا۔ کسان نے انہیں حویلی تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ حویلی پہنچتے ہی داور سیدھا دادا جان کے کمرے میں گیا۔ میرا پیچھے بھاگی کہ کہیں داور غصے میں کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ دادا جان، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ داور نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ دادا جان چونک کر اٹھے۔ کیا ہوا بیٹا، کیا بات کر رہی ہو؟ میری ماں کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک حادثے میں فوت ہو گئی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ اس گھر کی نفرت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ داور کی آواز میں کرب تھا۔ بڑی بی بھی وہاں کی، ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ داور بیٹا، بات سنو۔ کیا سنوں؟ کہ آپ سب نے مل کر مجھے اندھیرے میں رکھا، اور میرب، آپ نے اس معصوم لڑکی کو میرا محافظ بنا دیا۔ داور نے میرب کی طرف اشارہ کیا جو دروازے پہ کھڑی رو رہی تھی۔ داور میری بات سنو، دادا جان نے بوجھل آواز میں کہا۔ میں نے جو کیا اس گھر کی عزت کے لیے کیا۔ تمہاری ماں ایک اچھی عورت تھی، لیکن میں اپنی انا کے آگے ہار گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ جان کر مجھ سے دور ہو جاؤ۔ آپ نے مجھے جیتے جی مار دیا دادا جان۔ میں جس باپ کی عزت کرتا تھا وہ یہاں سے ذلیل ہو کر نکلا تھا، اور میں شہر میں فخر سے کہتا تھا کہ میں خانزادہ ہوں۔ داور ہنسا، ایک تلخ ہنسی۔ وہ مڑا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میرب اس کے پیچھے گئی۔ داور رکے، میری بات سنیں۔ میرب نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تم دور رہو مجھ سے، تم بھی اس سازش کا حصہ ہو۔ تم نے میرے سامنے معصوم بننے کا ڈرامہ کیا، لیکن تم سب جانتی تھی۔ داور نے اپنے کمرے کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔
میرا वहीं दरवाजे से लगकर बैठ गई। हवेली में एक बार फिर मातम का समा था। राज खुल चुका था, लेकिन इस सच ने सबके दिल छलनी कर दिए थे। अगली सुबह दावर कमरे से बाहर नहीं निकला। शाहजेन और पेजल परेशान थे कि क्या हुआ। यार, दावर भाई को क्या हुआ है? वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? पेजल ने मेरब से पूछा। उन्हें कुछ वक्त चाहिए पेजल, उन पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है, मेरब ने उदासी से जवाब दिया। दोपहर के वक्त दावर बाहर निकला। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा उतरा हुआ था। वो खामोशी से हवेली के बाग में चला गया। मीरब ने उसे देखा और हिम्मत करके उसके पास गई। चाय पी लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसने ट्रे मेज पर रखी। दावर ने उसे देखा। उसकी नज़रों में वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खाली जगह थी। तुम्हारी माँ कैसी थी मीरब? दावर ने अचानक पूछा। मीरब हैरान रह गई। मेरी माँ? वो बहुत साबिर औरत थी। उन्होंने कभी अपनी बहन आपकी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुना। वो कहती थी कि मोहब्बत कभी गुनाह नहीं होती, बस लोग उसे समझ नहीं पाते। दावर ने एक ठंडी आह भरी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए है ना? मैं तुम्हें एक आम देहाती लड़का समझता रहा, लेकिन तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार निकली। दुख इंसान को बनाते हैं दावर साहब। अगर आपको लगता है कि आपका माजी बुरा था, तो उसे अपने मुस्तकबिल खराब करने ना दे। मीरब ने प्याली उसकी तरफ बढ़ाई। मेरा मुस्तकबिल? मेरा तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। मेरा निकाह एक ऐसी लड़की से हुआ है जो मुझसे नफरत करती है, और मेरा खानदान झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। दावर ने चाय का घूंट लिया। मैं आपसे नफरत नहीं करती, मीरब ने धीरे से कहा। दावर ने चूम कर उसे देखा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैंने हमेशा आपका इंतजार किया है, इसी उम्मीद में कि एक दिन आप आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन आप आए तो सिर्फ नफरत लेकर। मीरब की आंखों में सच्चाई थी। दावर खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अभी वो दोनों वहीं बैठे थे कि हवेली के मुलाजिम ने आकर बताया कि बाहर कुछ लोग आए हैं जो दादा जान से मिलना चाहते हैं। बाहर जाकर देखा तो गांव के कुछ बासर लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। सदीक साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपका पोता शहर से यहाँ आकर हमारे गांव की बच्चियों के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, एक शख्स ने ऊंची आवाज में कहा। दावर आगे बढ़ा। कौन सी गलत बातें? क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने सुना है कि तुम स्कूल बंद करवाना चाहते हो और कहते हो कि यहाँ की लड़कियां पढ़कर आवारा हो जाएंगी, दूसरे शख्स ने इल्जाम लगाया। दावर ने मीरब की तरफ देखा। वो भी हैरान थी। ये सरासर झूठ है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। दावर ने गुस्से से कहा। झूठ नहीं है, हमें शाहजीन ने बताया है, एक नौजवान ने पीछे से कहा। दावर का सर चकरा गया। शाहजीन? उसने शाहजीन की तरफ देखा जो एक कोने में खड़ा नजरें चुरा रहा था। शाहजीन, ये क्या किया? तुमने इन लोगों से ये सब क्यों कहा? दावर उसकी तरफ लपका। शाहजीन ने पहले तो इनकार किया, फिर हंसा। हाँ, मैंने कहा है, क्यों ना कहूँ। तुम शहर से आकर यहाँ के मालिक बनना चाहते हो, दादा जान सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहते हैं, और मैंने इस हवेली के लिए अपनी जवानी दी है, और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हवेली के सब लोग सहन में जमा हो गए। दादा जान का चेहरा गुस्से में तिमतिमा उठा। शाहजेन, तुम मेरे भाई की पोती हो। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा और तुमने ये सिला दिया। बेटा समझा होता तो ये हवेली मेरे नाम होती, दाविद के नाम नहीं, जिसका बाप यहाँ से भागा था। शाहजेन ने जहर उगला। दावर ने शाहजेन का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में ये कहने की? सच कड़वा होता है दावर, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इस गांव में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगा। शाहजेन ने उसे धक्का दिया। मीरा बीच में आ गई। बस करिए शाहजेन भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने ही भाई के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तू चुप रह मीरब, तुझे वैसे भी दावर की दौलत चाहिए, इसलिए उसके पीछे फिरती है। शाहजेन ने मीरब पर कीचड़ उछाली। दावर का जब जवाब दे गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ शाहजेन के मुंह पे मारा, जिससे वो जमीन पे जा गिरा। आज के बाद अगर तुमने मीरब के बारे में एक भी लफ्ज कहा, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कजन हो। दावर की आवाज में वो रौब था जो दादा जान का खासा था। गांव के लोग दावर का ये रूप देखकर खामोश हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि शाहजेन ने उन्हें भड़काया था। वो माजरत करके वहां से चले गए। शाहजेन उठा और दावर को गुस्सीली नजरों से देखता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। ये याद रखना दावर, मैं तुम्हें कभी सुकून से रहने नहीं दूंगा। हवेली में एक सन्नाटा छा गया। दादा जान सोफे पर ढेर हो गई। मेरा घर टूट रहा है दावर, सब बिखर रहा है। दावर उनके पास बैठा। कुछ नहीं बिखरेगा दादा जान, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मीरब ने दावर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। दावर जो कल तक यहाँ से भागना चाहता था, आज हवेली की हिफाजत की बात कर रहा था। रात को दावर सहन में बैठा था जब मीरब वहां आई। आप सच में नहीं जाएंगे? उसने धीमे से पूछा। नहीं मीरब, अब ये मेरी जंग है और मैं इसे जीत कर रहूंगा। मुझे अपने वालदैन का बदला भी लेना है और इस हवेली की इज्जत भी बचानी है। दावर ने पुख्ता लहजे में कहा। मैं आपके साथ हूँ,
मीरब ने पहली बार अपना हाथ दावर के हाथ पे रखा। दावर ने उसका हाथ थाम लिया। इस लिमिस में एक ऐसी तसल्ली थी जो दावर को शहर की तमाम रौनकों में कभी नहीं मिली थी। लेकिन शाहज़ैन खामोश बैठने वालों में से नहीं था। उसे हवेली के कुछ ऐसे राज पता थे जो अभी तक दावर के सामने नहीं आए थे, और वो इन राजों को इस्तेमाल करने वाला था। अगले दिन हवेली के कानूनी कागजात गायब हो गए। दादा जान बहुत परेशान थी, क्योंकि उन कागजात के बगैर हवेली की मलकियत खतरे में पड़ सकती थी। दावर, वो फाइल अलमारी में नहीं है, बड़ी बी ने रोते हुए बताया। कौन सी फाइल? दावर ने पूछा। वो जिसमें हवेली के कागजात और तुम्हारे बाप का वसीयतनामा था, बड़ी बी ने कहा। दावर समझ गया कि ये शाहजेन का काम है। वो सीधा शाहजेन के घर गया, लेकिन वो वहां नहीं था। पता चला कि वो शहर चला गया है और किसी बड़े वकील से मिल रहा है। वो हमें बर्बाद कर देगा दावर, मीरब ने फिक्रमंदी से कहा। वो कुछ नहीं कर पाएगा मीरब, मैं उससे पहले शहर पहुंचूंगा। दावर ने अपना कोट उठाया। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मीरब ने कहा। नहीं, तुम यहाँ दादा जान का ख्याल रखो, शाहजैन यहाँ भी कुछ करवा सकते हैं। दावर ने उसे रोकना चाहा। मैं यहाँ के लिए क्या करूंगी? दादा जान के साथ शाहजैन के लोग बदतमीजी कर सकते हैं। मैं आपके साथ शहर चलूंगी, वहां हम वकील से बात करेंगे। मीरब की जिद के आगे दावर को हार माननी पड़ी। दोनों शहर रवाना हो गए। रास्ते में दावर बहुत ही खामोश था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू हुआ है। शहर की बुलंदो बाला इमारतें देखकर मीरब थोड़ी सहम की, लेकिन दावर ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, उसने नरमी से कहा। शहर पहुंचकर वो दावर के अपार्टमेंट में गए। मीरब के लिए ये सब कुछ नया था। दावर का घर बहुत ही जदीद और पुरतैश था, लेकिन मीरब को वहां वो सुकून नहीं मिला जो हवेली में था। आप यहाँ अकेले रहते हैं? मीरब ने पूछा। हाँ, अक्सर अकेला ही होता हूँ, लेकिन अब शायद अकेला नहीं रहूंगा, दावर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मीरब शर्मा गई और किचन की तरफ चली गई। दावर ने फौरन अपने वकील को फोन किया और सूरत हाल बताई। दावर, शाहज़ैन ने केस फाइल कर दिया है और उसने दावा किया है कि तुम्हारे वालिद ने अपनी जायदाद से दस्तबरदारी लिख कर दी थी। वकील ने बताया ये झूठ है, मेरे वालिद ने ऐसा कुछ नहीं किया था। दावर ने गुस्से से कहा। हमें वो वसीयतनामा ढूंढना होगा जो शाहज़ैन ने चुराया है। अगर वो अदालत में पेश कर दिया गया और इसमें वाकई ऐसा कुछ हुआ तो तुम सब कुछ खो दोगे, वकील ने मुतंबा किया। दावर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वसीयतनामा कहाँ हो सकता है। उसी वक्त मीरब किचन से बाहर आई। दावर, मुझे याद आया, जब शाहज़ैन हवेली से निकला था उसके पास एक नीला बैग था। वो बैग अक्सर वो अपने कमरे के स्टोर रूम में रखता था। मीरब ने एक सुराग दिया। लेकिन वो तो यहाँ शहर में है, वो बैग उसके पास होगा, दावर ने कहा। नहीं, वो बैग बहुत भारी था, वो उसे बस में लेकर नहीं जा सकता था। मुझे लगता है वो अभी भी हवेली के करीब कहीं छुपा हुआ है, मीरब ने यकीन से कहा। दावर ने फौरन शाहज़ैन को फोन लगाया। शाहज़ैन ने फोन उठाया और कहकर लगाया। क्या हुआ दावर भाई, शहर में सुकून नहीं मिल रहा? बैग कहाँ है शाहज़ैन? दावर ने बराह रास्त पूछा। कौन सा बैग? तुम पागल हो गए हो, अदालत में मिलेंगे, वहीं फैसला होगा कि हवेली किसकी है। शाहज़ैन ने फोन काट दिया। दावर ने मीरब की तरफ देखा। हमें वापस हवेली जाना होगा अभी। रात के 2 बज रहे थे जब वो वापस हवेली पहुंचे। हवेली में अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। दावर और मीरब खामोशी से शाहज़ैन के कमरे की तरफ बढ़े। स्टोर का ताला टूटा हुआ था, यहाँ कुछ नहीं है, दावर ने मायूसी से कहा। मीरब ने स्टोर की पुरानी दीवार को टटोला। वहाँ एक जगह सीमेंट थोड़ा कच्चा था। दावर, यहाँ देखें। दावर ने वहां जरब लगाई तो दीवार का एक हिस्सा गिर गया और अंदर से वही नीला बैग बरामद हुआ। दावर ने जल्दी से बैग खोला तो अंदर वही फाइल थी जिसकी उन्हें तलाश थी। मिल गई मीरब, हमें फाइल मिल गई। दावर ने खुशी से मीरब को गले लगा लिया। मीरब भी खुशी से रो पड़ी। लेकिन उसी वक्त स्टोर के दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? ये शाहज़ैन था, उसके हाथ में एक पिस्तौल था। दावर ने मीरब को अपने पीछे छुपा लिया। शाहज़ैन, ये क्या पागलपन है? पिस्तौल नीचे रखो। नहीं, आज ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। न तुम रहोगे न ये फाइल। शाहज़ैन की आंखों में जुनून था। तुम अपने ही भाई को मारोगे, सिर्फ इस हवेली के लिए? दावर ने उसे समझाने की कोशिश की। भाई, तुमने मुझे कभी भाई माना ही नहीं। तुम हमेशा से शहजादे रहे और मैं तुम्हारा नौकर। अभी खत्म होगा। शाहज़ैन ने ट्रिगर पर उंगली रखी। मीरब ने अचानक एक पुरानी सहराई उठाई और शाहज़ैन की तरफ फेंकी। शाहज़ैन का निशाना चूक गया और गोली दीवार पर जा लगी। दावर ने मौका पाकर शाहज़ैन पे झपटा मारा और पिस्तौल उसके हाथ से गिरा दी। दोनों के दरमियान शदीद गुत्थम गुत्था हुई। शाहज़ैन गुस्से में अंधा हो रहा था, लेकिन दावर के अंदर अपने खानदान को बचाने का जुनून था। आखिरकार दावर ने शाहज़ैन को काबू कर लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया।
اسی وقت دادا جان اور حویلی کے ملازم روشنی لے کر آ گئے۔ شاہزین کو دیکھ کر دادا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس کو فون کر دو داور، دادا جان نے بوجھل آواز میں کہا۔ نہیں دادا جان، یہ ہمارے گھر کا خون ہے۔ داور نے شاہزین کی طرف دیکھا جو اب رو رہا تھا۔ اسے حویلی سے نکال دیں، ہمیشہ کے لیے، یہی اس کی سزا ہے۔ شاہزین کو حویلی سے نکال دیا گیا۔ وہ ذلیل و خوار ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صبح کی روشنی جب حویلی کے صحن میں پھیلی تو سب کچھ پرسکون تھا۔ داور نے وہ فائل دادا جان کو دی۔ دادا جان نے وصیت نامہ پڑھا اور مسکراتے ہوئے اس میں لکھا کہ یہ حویلی داور اور میرب کی مشترکہ ملکیت ہوگی اور وہ اسے کبھی نہیں بیچ پائیں گے۔ دادا جان نے اعلان کیا۔ داور نے میرب کی طرف دیکھا۔ میرب شرما کر مسکرائی۔ تو میرب، اب تم میرے ساتھ شہر چلو گی یا میں یہیں گاؤں میں رہوں؟ داور نے شرارت سے پوچھا۔ جہاں آپ ہوں گے وہیں میرا گھر ہوگا، میرب نے جواب دیا۔ حویلی میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئیں۔ داور اور میرب کی محبت کی کہانی اب ایک نئی سمت میں مڑ چکی تھی۔ وہ ماضی کے زخموں کو بھول کر ایک خوبصورت مستقبل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاہزین کے جانے کے بعد حویلی کی فضاؤں سے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ دادا جان نے فیصلہ کیا کہ اب مزید دیر کرنا مناسب نہیں، اس لیے داور اور میرب کی شادی کا جشن پورے گاؤں میں منایا جائے گا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ داور بھائی، آپ تو بس حکم دے، لائٹس کہاں لگانی ہے؟ شاہویز، ایک دوسرا کزن، سیڑھی پر چڑھتے ہوئے بولا۔ پورے باغ کو روشن کر دو شاہویز، میں چاہتا ہوں حویلی کا کونا کونا چمک اٹھے۔ داور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ اس کے چہرے سے وہ پرانا غرور غائب ہو چکا تھا۔ اندر کمرے میں فیصل اور زویا نے میرب کو گھیر رکھا تھا۔ دیکھو میرب، یہ لہنگا کتنا پیارا ہے نا؟ داور بھائی نے خود شہر سے منگوایا ہے۔ فیصل نے سرخ اور سنہری رنگ کا بھاری جوڑا میرب کے سامنے لہرایا۔ میرب نے شرماتے ہوئے جوڑے کو چھوا۔ یہ تو بہت ہی قیمتی لگ رہا ہے فیصل، اتنے بھاری کام والے کپڑے پہن کر میں کیسے چلوں گی؟ ارے دلہن بن رہی ہو، کوئی گڈے گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی داور بھائی کی نظریں تم سے ہٹیں گی تبھی تو تم چلو گی نا؟ میرب کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ اسی وقت داور کمرے کے دروازے پر آیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فیصل اور زویا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شرارت سے مسکرائی۔ ابھی تو نہیں بھائی، ابھی ہم دلہن کی تیاریوں کی بات کر رہے ہیں۔ فیصل نے راستہ روکا۔ اچھا بابا، میں تو بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ میرب کو کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے؟ داور کی نظریں میرب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میرب نے نظریں جھکا کر دوپٹے کا پلو انگلیوں پر لپیٹا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ داور مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے میرب، تم سادہ کپڑوں میں بھی اتنی ہی پیاری لگتی ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس دن تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگو۔ فیصل نے زور سے کھانسا۔ بھائی، باقی باتیں شادی کے بعد، ابھی ہم کام کرنے دیں۔ داور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شادی کی پہلی تقریب مہندی کی تھی۔ حویلی کے بڑے صحن میں پیلے رنگ کے پھولوں سے ایک سٹیج بنایا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر گاؤں کی لڑکیاں گیت گا رہی تھیں۔ میرب نے پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں گہری مہندی رچ چکی تھی۔ داور بھی پیلے رنگ کا کلف لگا کرتا پہن کر وہاں آیا۔ اسے دیکھ کر سب لڑکیاں چھیڑنے لگیں۔ داور بھائی، مہندی کی رسم ہے، آپ کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ زویا نے راستہ روکا۔ میں اپنے منگیتر کو دیکھنے آیا ہوں، کوئی ٹیکس دینا پڑے گا کیا؟ داور نے جیب سے نوٹ نکال کر ان کی طرف بڑھائے۔ لڑکیاں شور مچاتی ہوئی ہٹ گئیں اور داور میرب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تمہارے ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو پورے صحن میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے دھیمے سے کہا، کہ صرف میرب سن سکے۔ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، سب دیکھ رہے ہیں، میرب نے دبی آواز میں کہا۔ دیکھنے دو، انہیں پتہ چلے کہ داور خان اب بدل چکا ہے۔ داور نے میرب کا مہندی لگا ہاتھ اپنے ہاتھ کے قریب کیا۔ دیکھو میرب، اس مہندی میں میرا نام کہاں لکھا ہے؟ ڈھونڈ لے خود، میرب نے شرارت سے کہا۔ داور نے غور سے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ مل گیا، یہاں تمہارے دل کی لکیر بالکل پاس ہے۔ میرب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مہندی کی رات دیر تک ہلا گلا ہوتا رہا۔ داور نے بھی پہلی بار گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر رقص کیا، جسے دیکھ کر دادا جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اگلا دن بارات کا تھا۔ پورا گاؤں حویلی میں مدعو تھا۔ داور نے سفید رنگ کی شیروانی اور سر پہ کلے والی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو حویلی کے مردانہ حصے میں خاموشی چھا گئی۔ داور خالد ولد سردار احمد خان، کیا آپ کو میرب بی بی بنت شاہد خان حق مہر 5 لاکھ روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ داور کی آواز میں ایک پختگی تھی۔ جب اس نے کہا قبول ہے 3 بار یہ الفاظ کہے گئی تو سب نے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ مٹھائیاں بانٹی گئی،
दूसरी तरफ मीरब के पास बड़ी भी बैठी थी। जब मीरब से पूछा गया तो उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके सुर्ख लहंगे पर गिरा। उसने धीमी मगर साफ अल्फाज में कहा, कबूल है। रुखसती का वक्त सबसे मुश्किल था। मीरब दादा जान के गले लगकर बहुत रोई। बेटी, तुम इस घर की इज्जत हो और अब इस घर की मालिक भी। दावर का ख्याल रखना। वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा रास्ता भटक गया था। दादा जान ने उसके सर पे हाथ रखकर नसीहत की। दावर ने मीरब का हाथ थामा और उसे गाड़ी तक ले गया। हवेली के गेट पर गांव वालों ने फूलों की बारिश की। दावर उसे लेकर हवेली के ही दूसरे हिस्से में अपने नए कमरे में ले गया। ये कमरा खास तौर पर शहर से मंगवाए गए फर्नीचर और खुशबूदार फूलों से सजाया गया था। कमरे में दाखिल होते ही मीरब एक कोने में खड़ी हो गई। वो बहुत ही घबरा रही थी। दावर ने दरवाज़ा बंद किया और इसके करीब आया। अब तो घबराना छोड़ दो मीरब, अब तुम कानूनी तौर पर मेरी बीवी हो। दावर ने उसके कंधे पे हाथ रखा। मीरब ने सर झुका लिया। दावर ने आहिस्ता से उसका घूंघट उठाया। सुर्ख जोड़ी और भारी जेवरात में मीरब का हुस्न आज कयामत ढा रहा था। दावर उसे देखता ही रह गया। तुम इतनी खूबसूरत लगोगी, मैंने सोचा नहीं था। दावर ने उसके माथे पर प्यार दिया। दावर साहब, मीरब ने कहना चाहा। साहब नहीं, अब सिर्फ दावर। उसने उसे टोका। दावर, क्या आप वाकई खुश हैं? मतलब आप तो शहर की लड़की से शादी करना चाहते थे ना? मीरब ने अब अपनी पुरानी सोच नहीं छोड़ी थी। दावर ने उसके दोनों हाथ थाम लिए और उसे बेड पे बिठाया। मीरब, शहर की चमक धमक सिर्फ आंखों को भाती है, लेकिन सुकून सिर्फ वहीं मिलता है जहाँ सच्ची मोहब्बत हो। मैं भटक गया था। मुझे लगता था कि दौलत और स्टाइल ही सब कुछ है, मगर तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। अब मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई मॉडर्न या खूबसूरत लड़की नहीं है। मीरब की आंखों में चमक आ गई। मैं तो डरती थी कि कहीं आप निकाह के बाद मुझे शहर ले जाकर बदलने की कोशिश ना करें। मैं तुम्हें क्यों बदलूंगा? मैं तो खुद तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर इस गांव के लिए काम करें, स्कूल को बड़ा करें, यहाँ अस्पताल बनाएं। दावर ने इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। रात ढलती रही और वो दोनों एक दूसरे के ख्वाबों और मुस्तकबिल की बातें करते रहे। दावर ने मीरब के लिए एक कीमती हीरे की अंगूठी निकाली। ये मेरी माँ की निशानी है। उन्होंने कहा था कि ये उसको देना जो तुम्हारे घर को बनाएगी। आज ये तुम्हारी हुई। मीरब ने अंगूठी देखी और फिर दावर को। उसकी जिंदगी की तमाम तलखियां अब मिठास में बदल चुकी थी। अगली सुबह वलीमे का फंक्शन था। दावर ने नीले रंग का सूट पहना था और मीरब ने हल्की आसमानी रंग का कामदार जोड़ा। वलीमा बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ, जहां शहर से भी दावर के बिजनेस पार्टनर आए हुए थे। वो सब मीरब की सादगी और वकार को देखकर हैरान थे। दावर, तुम्हारी बीवी तो वाकई बहुत बावकार है। दावर के एक दोस्त ने कहा। शुक्रिया यार, मैं बस खुशकिस्मत हूँ। दावर ने फख्र से जवाब दिया। वलीमे के बाद जब सब मेहमान चले गए तो दावर और मीरब हवेली की छत पे खड़े चांदनी रात का नजारा कर रही थी। कितना सुकून है यहाँ ना? मीरब ने दावर के कंधे पे सर रखते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये सुकून शाहजीन की वजह से खतरे में पड़ सकता था। मुझे अभी भी डर है कि वो कोई नई चाल न चले। दावर ने अपनी फिक्र का इजहार किया। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे दावर, अब आप अकेले नहीं हैं। मीरब ने उसे तसल्ली दी। अचानक नीचे से शोर की आवाज़ आई। दावर और मीरब नीचे भागे। देखा तो हवेली का मुलाजिम किसी को पकड़ के ला रहा था। वो शाहजीन का एक खास आदमी था जो हवेली के पिछले गोदाम में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। इसे पुलिस के हवाले करो, दावर ने गरज के कहा। शाहजेन बाज नहीं आ रहा, वो अब भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो बाज नहीं आएगा दावर, हमें कुछ बड़ा करना होगा। मीरब ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? दावर ने पूछा। शाहजेन का एक कमजोर पॉइंट है, उसका वो काला धन जो उसने शहर के स्मगलरों के साथ मिलकर छुपाया है। अगर हम वो ढूंढ लें तो वो हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। मीरब ने एक नया राज फाश किया। दावर हैरान रह गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने शाहजेन को एक बार फोन पे बात करते हुए सुना था जब आप शहर में थे। वो हवेली की ज़मीनों को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मीरब ने बताया। दावर की आंखों में गुस्सा चमकने लगा। तो ये बात है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शादी की खुशियों के दरमियान एक नई जंग का आगाज हो चुका था। दावर और मीरब अब सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, बल्कि एक टीम बन चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो शाहजेन के इस काले कारोबार का पर्दाफाश करेंगे। अगले दिन दावर ने खामोशी से मालूमात इकट्ठी की। उसने पता चलाया कि शाहजेन का गोदाम गांव से दूर एक वीरान जगह पर है। एक रात दावर ने वहां जाने का फैसला किया। मैं भी आपके साथ आऊंगी, मीरब ने जिद की। नहीं मीरब, वहां खतरा हो सकता है। दावर ने उसे रोकना चाहा। मैं रास्ता जानती हूँ दावर, आप अकेले भटक जाएंगे। मीरब की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा।
وہ دونوں خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اسی گودام کی طرف بڑھے۔ وہاں واقعی کچھ ٹرک کھڑے تھے جن میں غیر قانونی سامان لدا ہوا تھا۔ شاہزین وہاں موجود تھا اور اپنے آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ داور نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ یہ ثبوت کافی ہے اسے عمر بھر جیل بھیجنے کے لیے۔ اس نے سرگوشی کی۔ اچانک میرب کا پاؤں ایک سوکھی ٹہنی پہ پڑا اور کڑک کی آواز آئی۔ شاہزین کے آدمی چوکنا ہو گئے۔ کون ہے وہاں؟ شاہزین نے چیخ کر کہا۔ داور نے میرب کا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے لگے۔ شاہزین کے آدمیوں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ اندھیری رات اور کچے راستے پر بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ داور، وہ لوگ قریب آ رہے ہیں، میرب ہامتے ہوئے بولی۔ داور نے اسے ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپا دیا۔ تم یہاں چھپ جاؤ، میں انہیں دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ جب پولیس آئے گی تو وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ نہیں داور، مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ میرب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ پہ بھروسہ کرو میرب، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ داور نے اس کا ہاتھ چوما اور دوسری طرف بھاگتا گیا تاکہ شکاریوں کا رخ اپنی طرف موڑ سکے۔ شاہزین کے آدمی داور کے پیچھے چلے گئے۔ میرب وہاں بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ داور نے پہلے ہی پولیس کو لوکیشن بھیج دی تھی۔ پولیس نے گودام پر چھاپا مارا اور شاہزین سمیت تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ داور جھاڑیوں سے نکل کر واپس میرب کے پاس آیا۔ میرب، میں ٹھیک ہوں، دیکھو سب ختم ہو گیا۔ داور نے اسے گلے لگا لیا۔ میرب کی ہچکی بند کی۔ میں بہت ہی ڈر گئی تھی داور، مجھے لگا تھا کہ میں آپ کو کھو دوں گی۔ کبھی نہیں، اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ داور نے اسے دلاسا دیا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ داور خان نے شاہزین کے کالے دھندے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ دادا جان نے داور کو سینے سے لگا لیا۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم سچے خانزادے ہو۔ حویلی میں اب حقیقی معنوں میں سکون آ گیا تھا۔ داور اور میرب نے مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کام شروع کر دیا۔ داور اب اکثر میرب کے ساتھ اسکول جاتا اور بچوں کو کمپیوٹر سکھاتا۔ میرب نے خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کا مرکز کھول لیا۔ شام کے وقت وہ دونوں اکثر حویلی کے دالان میں بیٹھ کر چائے پیتے اور اپنی پرانی باتوں پر ہنستے۔ داور، کیا آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار آئے تھے تو کتنے مغرور تھے؟ میرب نے چھیڑا۔ ہاں، اور مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکی نے مجھے پتھر کا انسان کہا تھا۔ داور نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پتھر تو آپ تھے، لیکن اس پتھر کے اندر ایک بہت ہی نرم دل چھپا تھا۔ میرب نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت کا یہ سفر جو نفرت اور غلط فہمیوں سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسی منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں صرف اعتبار اور خوشیاں تھیں۔ داور خان اور میرب کی جوڑی پورے گاؤں کے لیے ایک مثال بن گئی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں اب صرف خوشیوں کا ڈیرا تھا۔ وقت کے پہیے نے تمام تلخیوں کو مٹا کر اور میرب کی زندگی میں وہ سکون بھر دیا تھا جس کا انہوں نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا۔ چاندنی رات تھی اور حویلی کی بالائی منزل کی بالکنی سے پورا گاؤں پرسکون نظر آ رہا تھا۔ داور نے پیچھے سے آ کر میرب کے کندھے پر نرمی سے اپنی شال ڈالی۔ میرب نے چونک کر دیکھا اور مسکرا دی۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ میرب نے دھیرے لہجے میں پوچھا۔ داور نے اسے اپنی باہوں کے احسار میں لیتے ہوئے کہا، اتنی خوبصورت رات اور تمہارا ساتھ، بھلا نیند کیسے آتی؟ میرب، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں اس دن ضدی بن کر واپس چلا جاتا تو شاید کبھی جان نہ پاتا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ میرب نے اپنا سر داور کے سینے پہ رکھ دیا جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں ایک خاص ترتیب سے چل رہی تھی۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے میری صبر کا کتنا میٹھا پھل دیا ہے۔ آپ میرے لیے صرف میرے شوہر نہیں، میری پوری دنیا ہے۔ داور نے میرب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم نے مجھے بدل دیا میرب۔ شہر کی اس مصنوعی زندگی سے نکل کر مجھے حقیقت کے رنگ دکھائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں میں تمہیں کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ میرب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے داور کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پہ رکھا۔ ہماری یہ حویلی ہمیشہ ایسی آباد رہے گی۔ محبت کے گیتوں سے دور کہیں کوئل کے بولنے کی آواز آئی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان دونوں کے گرد رقص کرنے لگے۔ داور نے جھک کر میرب کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ وہ دونوں اب صرف ایک جوڑا نہیں تھے بلکہ دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں ضم ہو چکی تھیں۔ حویلی کے در و دیوار اس سچی محبت کے گواہ بن گئے تھے جس کی منزل صرف اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔